रानीगंज थाना की पुलिस की तत्परता की वजह से एक बार फिर से रानीगंज में एक बड़ी घटना को नाकाम कर दिया गया। बुधवार दोपहर फिल्मी स्टाइल में रानीगंज थाना के सिविक वॉलेंटियर के जवानों ने अपनी सूझबूझ से बैंक में एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही दो अपराधी को धर दबोचा। रानीगंज के तिलक रोड इलाके स्थित एक सरकारी बैंक के पास 10:30 बजे गल्ला व्यवसायी विनोद मारोदिया को दो अज्ञात लोगों ने रोका और अपने आप को पुलिस का अधिकारी बतलाया। इसके साथ ही उसे बैग खोलकर दिखाने को कहा। बैग के अंदर केवल चाबी थी। किसी बड़ी घटना के अंजाम को भांपते हुए स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिससे दोनों अपराधी इधर उधर भागने लगे। एक व्यापारी के घर में घुसकर छत से रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नजदीक एक रेस्टोरेंट की छत पर गया और वहां से सड़क पर कूद गया। तब तक पीछा कर रहे सिविक पुलिस के जवानों ने उसे धर दबोचा। वहीं दूसरा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तिलक लाइब्रेरी इलाके में काफी देर तक लुक्का छुपी करने के बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं लोगों ने पुलिस के कार्यों की सराहना भी की। वो दूर चोर आया था, वो गली के अंदर ढुका, एक तो पकड़ा, एक तो इधर से सीधा भागा। अच्छा। हम लोग दौड़े पीछे पीछे, फिर उधर जाके मंगलम तरफ पकड़ाया। आप लोग देखे थे आँख से कैसा था? वो लोग भट्टा कटा लंबा चौड़ा एकदम है। मैंने कोई मतलब यहाँ कुछ बड़ा घटना घटाने आया था, ये लग रहा है क्या? ये तुम पता नहीं, ये तो जरूर होगा प्रोग्राम। कोई अंजाम तो लोग घटाने जरूर आया था, कोई जरूर होगा कुछ प्रोग्राम उसका। अच्छा, रानीगंज थाने का पुलिस संग संग उन लोगों को दबोच लिया, पकड़ लिया ना। कितना डर का महसूस लग रहा है आप लोगों को? डर कितना हो रहा? माहौल कैसा हो गया था उस टाइम? माहौल पूरा एकदम भागदौड़ जैसा हो गया पूरा। अच्छा, आपका क्या नाम हो? मुकेश राव। यहाँ चाय এখানে একজন এসেছিল এই ব্যাংকের এখানে, শুনতে পেলাম যে ডাকাত ছিল নাকি। তো পুলিশের এখানে অনেক বড় তৎপরতা ছিল, তারা শীঘ্রই এসেছে এবং আসার পর তারা যেইভাবে খোঁজবিহীন চারিদিকে দেখেছে, সেটাতে করে তাদেরকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। রানীগঞ্জে চুরি ডাকাতির ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে যাচ্ছে, কি মনে হচ্ছে আজকে কিছু বিশাল ঘটনা ঘটতো? বিশাল ঘটনা ঘটতো এবং আগামী দিনের জন্য আমরা খুবই চিন্তিত। কিন্তু যেখানে পুলিশ এত সুন্দরভাবে এত ভালোভাবে যে এরকম কাজ করেছে, তাদের পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের এখানে যেসব স্থানীয় বাসিন্দারা তারাও খুব এগিয়ে এসছে কাছে, তারাও খুব খোঁজ করেছে। তাদের কাছে কোনো আর্মস টার্মস ছিল এরকম কিছু জানতে পেরেছেন? এরকম কিছু জানতে পারিনি, নিশ্চয়ই হবে, হয়তো আশা করি যে তাদের কাছে থাকবে। কেন এত বড় একটা ঘটনা ঘটাবার জন্য কেউ খালি হাতে আসবে না। সামনেই ব্যাংক, এত দোকানপাট রয়েছে, সামনে ব্যাংক রয়েছে, প্লাস এখানে বড় বাজার আছে, তাতে বিভিন্ন রকম সোনা, বিভিন্ন রকম দোকান আছে। আপনার নাম? আমার নাম অরিন্দ মুজি। জায়গাটার নাম? জায়গাটার নাম तिलक रोड। এটা सर अभी कुछ क्लियर नहीं है। एक चोर को पकड़ा गया है, पुलिस लोग बहुत अपना तत्परता से पकड़े हैं उन लोगों को। पुलिस अच्छा काम किया है, बस वो पकड़ के पुलिस थाने उधर ले गई है। अब क्या है नहीं है वो विद आर्म्स के साथ था क्या लगता है? रानीगंज शहर में तो मैंने दिन के बाद दिन घटना घटे जा रहा है, चोरी डकैती सब घटना। क्या लग रहा है, बहुत बड़ा अंजाम देने आया था क्या? सर पैसा कोई बात नहीं है, वो तो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आज पुलिस नहीं रहती तो कोई कुछ ना घटना तो घटता ही, यही बात। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस बोलने का नहीं है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। कि कौन सी में था वो लोग? सर वो लोग बाइक से था, तो फिर बाइक छोड़ के दौड़ा वो लोग और उस गली में पुलिस की मदद से वो पकड़ा गया। ये गली में भी कुछ घुसा हुआ था? सर यहाँ से घुस कर ये गली में घुस कर निकल के दौड़ के भाग गया था। वहाँ मरवाड़ी का दुकान में ढुका हुआ था, वहीं पर पकड़ाया सर। अच्छा, क्या नाम है इस जगह, क्या नाम है? तिलक रोड सर। आपका नाम? मेरा नाम सर राम प्रताप। सूत्रों के अनुसार बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 4 से 6 लोगों का दल रानीगंज पहुंचा हुआ था। पुलिस को देख 4 लोग किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने बताया कि दोनों अपराधियों की पहचान 36 वर्षीय भोपाल निवासी काजी जोजो जाफरी और 40 वर्षीय सलीम अली के रूप में हुई है। রানীগঞ্জে দুজন ধরা পড়েছে যারা ব্যাংকে ক্রাইম করতে এসেছিল, আরও ওদের সঙ্গে লোকজন ছিল। এখন তদন্ত চলছে, এখন এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে। अच्छा कोथा থেকে এরা এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে। এরা মধ্যপ্রদেশ ভোপাল থেকে এসেছিল। কি নাম এদের এখনো এত ডিটেলস তো বলা যাবে না, একটু নামটা যদি বলা যায়। না এটা এখনো তো তদন্তর পর্যায়ে আছে, এখনই বলতে পারবো না। দুজন ধরা পড়েছে, আমরা তদন্ত করে দেখি, তারপরে আপনাদের প্রেস ব্রিফ যেরকম যাওয়ার যাবে। ঠিক আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
रानीगंज थाना अंतर्गत शिशु बागान मोड़ के पास वर्षों से बंद पड़े ईस्ट इंडिया पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से स्थित गोदाम में आग लगने से स्थानीय निवासी आतंकित हो उठे। आग के काले धुएं से पूरा शिशु बागान इलाका धुआं हो उठा। स्थानीय लोगों द्वारा रानीगंज थाने की पुलिस और दमकल विभाग को खबर दी गई। दमकल की 2 इंजन खबर मिलते ही घटना स्थल पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। पेट्रोल पंप के एक मालिक प्रवीण ओझा ने बताया कि गोदाम में श्रमिक लोहे को गैस कटर से काट रहे थे। লোহা কাটছিল সেটা ড্রপ হয়ে গেছে, সেটা আগুন ধরেছে। আর ভিতরে তো ছিল তো হোগা 15-20-25 লিটার হবে। লিটারে তো আমি কি চলে দেখতে গিয়েছি, ওরা মোবিল এরকমই পড়ে থাকে, আমাদের কোনো কাজে আসে না। আমাদের কোনো কাজে আসে না, আমার খালি আছে ওটা। কী করবো, যখন লেগে গেছে তো আমার হাতে ধরে আছে ভাই। তারা কাজে মিস্ত্রিরা কাজ করছিল, বাইরে মিস্ত্রিরা। प्रवीण ओझा। आग की लपटों को देखकर गोदाम के पिछले हिस्से में रहने वाले लोग अपने घरों में से पाइप लगाकर आग बुझाते नजर आए। स्थानीय निवासी अनिल पोद्दार ने बताया कि आग तेजी से फैलती गई। आग आपके घर के बगल में लगी हुई है, कितना बजे आप लोगों ने देखा? हम लोग ने 10:30 बजे के आसपास देखा इसको। आग लगने का कारण क्या आप ये नहीं हम लोग जानकारी नहीं बता सकते। किसका गोदाम है? काफी दिनों से बंद पड़ी हुई इंडिया है। पेट्रोल पंप था पहले, अभी किसका ये तो बोलना पता मुश्किल है। इससे क्या लगता है कि आप लोग का भी घर का नुकसान हो सकता नुकसान है? हो सकता है क्योंकि एकदम बगल में हम लोग एकदम सटा हुआ ही है और आगुन उधर में ज़्यादा लगी है जिधर हम लोग का घर है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल पोद्दार। इधर घटना की खबर लगते ही रानीगंज ब्लॉक टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव भी घटनास्थल पहुंचे। আগুন ধরেছে, তৎপরতা সহ দমকল বিভাগ প্রশাসন সব এসে আগুনের উপর আগুন নির্মাণের চেষ্টা চলছে। যত তাড়াতাড়ি হোক এই আগুনের উপর কাবু করা যায়। তার সাথে সাথে যেটা দেখছি কী কারণে আগুনটা লেগেছে, বিগত বামপন্থী সরকার আমলে বেআইনিভাবে অনেক গোডাউন ফোডাউন করে দেওয়া হয়েছে। না আছে ফায়ার পারমিশন, না আছে আর কোনো কিছু পারমিশন, সেই সবগুলো ডেকে যাতে রানীগঞ্জকে বাঁচানো যায় সেই প্রচেষ্টা আগামী দিনে হবে। কি মনে করছেন এটা কিভাবে আগুন লাগলো, কিছু জানতে পারলেন না? এটা কিভাবে আগুন লাগলো সেটা তো বলা সম্ভব নেই, কিন্তু যেটা শুনলাম, যেটা দেখছি, সে একটা ডিসপুট ল্যান্ড যেখানে দুটো মালিকের সাথে ঝামেলা চলছে, বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, ওর ভিতরে আবর্জনা পড়ে আছে, আর কীভাবে ব্যবহার করছেন তারাই জানেন। কিন্তু তার সাথে সাথে এই আগুন লাগলো ওনার দোষের আশেপাশের লোক। কত এইখানে কোনো ভয়ের কারণ আছে? আশেপাশে তো জনবসতি। আর এখন আপাতত কোনো ভয়ের কারণ নেই। আগুনের উপর কন্ট্রোল করার সব প্রচেষ্টা চলছে, কন্ট্রোল হয়ে উঠেছে। যে ধোঁয়াটা উঠছে সেটা কতগুলো ইঞ্জিন এসছে দমকলের? এখন অব্দি 2টো ইঞ্জিন এসছে, এই 2টো ইঞ্জিন প্রায় কাবুতে বেরিয়েছে। वहीं रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि आग लगने की घटना ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी रानीगंज शहर में कई बार तंग गलियों में भी आग लगने की घटना घटित हुई है। इस विषय पर विशेष नजरदारी की जरूरत है। हम इन सभी विषयों पर विशेष रूप से अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देंगे। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। আমরা দেখি ধোঁয়া উঠে দেখি সাধারণ স্থানীয় মানুষ এসছে, একটা গোডাউন ছিল, সেই গোডাউনে আগুন লেগেছে। ইতিমধ্যে প্রশাসন এখানে এসে গেছে, পুলিশ প্রশাসন এসেছে, দমকল বাহিনী এসছে, আগুন নেভাচ্ছে। হ্যাঁ, মানুষ আগুন নেমে যাবে। একটা ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, কি বলবেন? পরিত্যক্ত একটা পেট্রোল পাম্প ছিল, তার পেছনে হয়েছে। এটা পরিত্যক্ত জায়গা ছিল, গোডাউন ছিল। তো কোনো ভয়ের আশঙ্কা করছেন আপনার? আশঙ্কা তো কিছু নেই। আরে বাবা, এখানে সবাই রয়েছে, না লাগোয়া এলাকাতে জনবসতি রয়েছে ধরুন। রয়েছে তো পুলিশ প্রশাসন আর ফেডারেল পুলিশ প্রশাসন আতঙ্কের কিছু ব্যাপার না। পূর্ণ এলাকায় গোডাউন রয়ে যাচ্ছে, এইগুলো নিয়ে আপনারা কোনো পদক্ষেপ নেন? চিন্তা ভাবনা চলছে, ওটা অনেক হোল ডাউন অনেক জায়গা আছে, এটাও তো পরিত্যক্ত জায়গা ছিল। এর আগে আপনারা দেখেছেন বেশ কয়েকটি গোডাউনে এই ধরনের আগুনের ঘটনা। ওইটা অনেক দিন থেকে করেছে। আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম অলোক, আমাদের জ্যোতি সিং, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
रानीगंज बल्लभपुर पंचायत अंतर्गत नुपुर ग्राम में विगत 20 मार्च को लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से दीवार लेखन किया जा रहा था। आरोप अनुसार उसी दौरान टीएमसी कर्मी उज्जवल धीवर की तरफ से बीजेपी कर्मियों को पहले धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब दीवार लेखन जारी रहा तो उज्जवल धीवर ने जमकर वहां उपस्थित बीजेपी कर्मियों की पिटाई कर डाली। इस घटना के विरोध में मंगलवार को आसनसोल दक्षिण के विधायक और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने बल्लभपुर आउटपोस्ट में एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में उज्जवल धीवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि तृणमूल की यह संस्कृति रही है, बिना मारपीट गुंडागर्दी के तृणमूल कांग्रेस रह नहीं सकती। हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमले हुए हैं, इस पर पुलिस कार्रवाई कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। সন্দীপ বাউরি তো দেওয়ালে আমার বিধানসভার দেওয়াল লেখা ছিল, টিএমসির উজ্জ্বল ধীবর এসে আর কিছু লোক এসে দেওয়ালটা চুনকাম করে দিচ্ছে, সাদা করে দিল। ও বারণ করলো, সেদিন কিছু বলেনি। পরের দিন সকালে যখন ও আসছে, উজ্জ্বল ধীবর টিএমসির নেতা উজ্জ্বল ধীবর এবং তার সাথে 5-6 জন আমার বুথ প্রেসিডেন্টকে মেরে হাত এখানে ফ্র্যাকচার করে দিয়েছে। আমি আজকে এখানে এসেছি কমপ্লেন করতে, কমপ্লেন জানানো হচ্ছে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়। যে কোনো দলের কেউ যদি নিউসেন্স ক্রিয়েট করে আর কেউ যদি মারদাঙ্গা করে তাকে যেন পুলিশ অ্যারেস্ট করে। আজকে তো দেখলেন আজকে নরহত্যা হয়েছে, নরসংহার। 10 জন মহিলা, তার মধ্যে একটা বাচ্চা, তাকে বীরভূমে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কোন ধর্ম, কোন জাত, কোন বর্ণ আমি জানতে চাই না। কেরোসিন ঢেলে, বাড়ির মধ্যে কেরোসিন, ডিজেল নাকি পেট্রোল ঢেলে 10টা মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আজকে এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পিকচার, দ্য রিয়েল পিকচার। এখানে না কোনো আইন, না শৃঙ্খলা, না নিয়ম, যে যাকে পাচ্ছে মেরে দিচ্ছে, রাজ্যের মধ্যে অস্ত্র ঢুকছে, এই চলছে। এখন সুষ্ঠুভাবে যাতে ইলেকশনটা হয়, আমরা সেজন্য পুলিশের কাছে এসেছি। আমরা কোনো শৃঙ্খলা ভাঙার, আইন ভাঙার কাজ করি না, আমাদের দল সেটা শেখায়নি। আর যেটা গতকাল যেটা রামপুরহাটে হয়েছে, তার আমরা এনআইএ তদন্ত চাই, তার আমরা সিবিআই তদন্ত চাই। ছোট আঙাড়িয়াতে তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হননি, সেখানে গণহত্যা হয়েছিল, টিএমসির নেতৃত্বকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন চিৎকার করে বলেছিলেন সিবিআই চাই। তাহলে এখনো অবধি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট এলো না কেন? আজকে যে 10 জন মহিলার বাচ্চাকে পুড়িয়ে মারা হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখনো অবধি একটা স্টেটমেন্ট এলো না। ধিক্কার জানাই। তো আমরা দিয়াল প্রথম দিন দিয়াল ব্লক করি। দিয়াল যেগুলো লেখা ছিল, 21 লেখা ছিল, সেই লেখাগুলো আমরা ওদেরকে বারণ করেছিলাম যে এই দিয়ালটা চুন করতে বারণ করেছিলাম, যে চুনটা না করলে ভালো হয়, আমরা দিয়ালগুলো লেখা করি। হ্যাঁ, সেই দিনটা পেরে যায়, রাত হয়ে যায়। হ্যাঁ, তারপরের দিনে আমরা একটু এসেছিলাম বল্লভপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি ফেরার টাইমে উজ্জ্বল ধীবর মাঝ রাস্তা আমাদেরকে অ্যাটাক করে, তোরা আমাদেরকে গালাগালি করেছিস, উপরন্ত মানে মোটামুটি ধমকি আমি দিয়ে এসেছি, লিখে এইভাবে কথা বলেছি। ফির আমি ওরা অ্যাটাক করে মার খাই, আমরা দুজন আগে মার খাই, হাতটা ভেঙে যায়। বাস, টিএমসি একটা সংসদ ছিল পঞ্চায়েত, আগে ছিল, এখন কোথায় নাই। ঝামেলা এমন কিছু না, তো আমি ওই দেয়াল লেখা নেই, আমি যে বিজেপি করি। হ্যাঁ, ওই দেয়ালে আমি বাধা দিতে গেছি, যে এই দেয়ালটা লিখিস না। আর বেশি কি নাম তোমার? বিধান দিব সন্দীপ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के बल्लभपुर में एक गृहवधू की मौत ने लोगों को गम में डुबो दिया। बल्लभपुर ग्राम पंचायत के बावरीपाड़ा की रहने वाली 38 वर्षीय जया बावरी बुधवार सुबह घर में अकेली थी। इसी दौरान आग लगने से वो बुरी तरह झुलस गई। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर तुरंत थाना और दमकल विभाग को खबर दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने जया बावरी को स्थानीय बेलूनिया अस्पताल ले गई, जहां से बेहतर चिकित्सा के लिए आसनसोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और इसी दौरान ही उसकी मौत हो गई। जया बावरी के पति अमर बावरी, जो कि बल्लभपुर पेपर मिल में कार्यरत है, उनका कहना है कि उनके घर के किसी सदस्य की 12 दिन पहले ही मौत हो गई थी। आज उनका श्राद्ध कर्म था, इसी वजह से सभी लोग ब्रह्मभोज के लिए भवन गए हुए थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। दमकल विभाग का कहना है कि आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है।
ये साथ दीजिए खाली से धोरे ऐसे साबुन रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के दामोदर नदी में बुधवार की सुबह को 5 युवक मिलकर दामोदर नदी में स्नान करने गए थे। नहाने के लिए जैसे ही उतरे, जिसमें से एक युवक पानी में डूबने लगा, तभी उसे बचाने के लिए 4 युवक काफी प्रयास किए मगर उसे बचा नहीं पाए। स्थानीय लोगों ने देखकर तुरंत पानी में उतरे और 4 युवकों को बचा लिया एवं एक युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर बाड़जोड़ा थाना की पुलिस पहुंची और युवक को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में ले गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृत युवक का नाम विजय प्रमाणिक है, जो कि 16 वर्षीय है। वह कांगसा इलाके के रायडांगा का निवासी है। घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल है। वहीं युवक के घर पर दुख का मातम छाया हुआ है। गेटे माছ ধরছিলাম তখন ও 4 জন নেমেছিল, জলের নেমেছিল। তো তখন একজনের ডুবে গেছে, ওকে ধরতে যে আবার 3 জন ডুবে গেছে। নিয়ে ওদিকে ঠেঙ্গা দিয়ে তুলো হয়েছে 3 জনকে, আর এই একজনের তুলে গেছে। পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে। আপনারা সহযোগিতা করেছেন? না, সহযোগিতা তাও করিনি আমরা। বলুন। সহযোগিতা করেছি। আপনার নামটা? আমার নাম ভৈরব বাগদি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बीरभूम के रामपुर हाट में सामूहिक हत्या के विरोध में राज्य के पुलिस मंत्री के त्यागपत्र की मांग पर बांकुड़ा सदर थाना में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। मंगलवार दोपहर बांकुड़ा के शामली बांध मैदान से एक रैली बांकुड़ा थाने तक बीजेपी की तरफ से निकाली गई। थाना पहुंचकर बीजेपी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन के साथ ही थाने का घेराव किया। बीजेपी कर्मियों का कहना है कि जिस तरह से रामपुर हाट में सामूहिक हत्या की गई है, इसने यह साबित कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था अब नहीं बची है। बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि रामपुर हाट में जिस किसी ने भी इस भयावह घटना को अंजाम दिया है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य भर में बीजेपी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। আন্দোলন আপনারা সকলেই জানেন যে রামপুর হাটে একটা গ্রামের মহিলা এবং শিশুদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। আর এই জীবন্ত দগ্ধ করার পর পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রী সে বলছে যে দমকলের প্রয়োজন যায়, কারণ দমকল এই জন্য বাড়িতে আগুন লাগে বলে। তার মানে কি বলতে চাইছেন উনি? পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা, শিশুরা মৃত্যু হবে আর ওনাদের পুলিশ প্রশাসন চুপ করে থাকবে। তারা বলছে এটা কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কোনো জীবনের দাম নেই। এর দায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে, যিনি পুলিশ মন্ত্রী আছেন। আজকে পুলিশ দলদাসের কাজ করছে। আমরা সদর থানার সামনে এসে এই বার্তা দিতে চাইছি, যদি এখনো সময় থাকতে এই পুলিশ প্রশাসন জেগে না ওঠে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা মানুষ তারা কিন্তু লাত মেরে জাগিয়ে তুলবে এই পুলিশ প্রশাসনকে। তাই আমরা আজকে বাঁকুড়া সদর থানার সামনে এসে আন্দোলন করছি এবং আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এই ধরনের যে ঘটনা ঘটেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের বুকে আন্দোলন করবে। একজন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে আমি বলতে চাইছি, যদি ভেবে থাকেন তৃণমূল শাসন ক্ষমতায় থেকে যা খুশি করবে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর ভারতীয় জনতা পার্টি চুপ করে থাকবে, তাহলে ভুল ভাবছেন। আগামী দিনে আমরা স্তব্ধ করে দেবো এই সমস্ত থানায়। যদি পুলিশ প্রশাসনের কাজ না থাকে তো থানায় চাবি লাগিয়ে দেব। কোনো এসপি অফিস, কোনো থানা থাকার দরকার নেই পশ্চিমবাংলায়। সব তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়ে গেছে, আর তাই সব তৃণমূলের আমরা ব্যানার লাগিয়ে দেব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াই চলছে, চলবে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। ओंदा ब्लॉक कल्याणी अंचल में दोल यात्रा के उपलक्ष्य पर सियाड बादा फुटबॉल कोचिंग सेंटर की तरफ से इंटर कोचिंग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार सियाड बादा फुटबॉल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में आयोजकों की तरफ से प्रशिक्षण दीपांकर राय ने बताया कि उन्होंने 6 कैंपों में प्रशिक्षण दिया है। बांकुड़ा जिला ग्राम बंगला के विभिन्न प्रांत में 6 कैंप में 12 टीमों ने भाग ली है। फाइनल मैच सियार बादा फुटबॉल कोचिंग सेंटर ट्राइबेका और भगवानपुर फुटबॉल कोचिंग एकेडमी के बीच खेला गया है, जहां सियार बादा फुटबॉल कोचिंग सेंटर ट्राइबेका ने भगवानपुर फुटबॉल कोचिंग एकेडमी को 4 बनाम 3 गोल से हराकर जीत अपने नाम कर ली है। जीतने वाली टीम को 6000 नगद और ट्रॉफी इनाम के रूप में दी गई है। वहीं रनर अप टीम को नगद 5000 रुपए और ट्रॉफी दी गई है। वहीं मैन ऑफ द मैच का खिताब गुरुपद राय को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द सीरीज सियाड बादा ग्रुप के प्रद्युत माल को दिया गया। হলো কি বলবে? এই দোলযাত্রা উপলক্ষে আমাদের ইন্টার কোচিং টুর্নামেন্ট 6টি ক্যাম্প নিয়ে 12টি টিমের যে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের সিয়ারবাদা ফুটবল কোচিং সেন্টারের মাঠে। সেই মাঠে আজকে আমরা চ্যাম্পিয়ন জয়লাভ করলাম, 6000 টাকা ও একটি ট্রফি পেলাম, পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। কাকে হারালে? ভগবানপুর
ভগবান ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে আমরা জয়লাভ করলাম। আজকে খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে হয়েছে? ম্যান অফ দ্য ম্যাচ গুরুপদ রায় সিয়াবাদা ফুটবল কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে। আর ম্যান অফ দ্য সিরিজ? ম্যান অফ দ্য সিরিজ সিয়াবাদা ফুটবল কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রদ্যুৎ মাহাতো। তোমরা পুরস্কার হিসাবে ৬,০০০ টাকা পেয়েছো, আর সাথে আর কি পেয়েছো? ৬,০০০ টাকা, সাথে একটি বড় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছি। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। আমাদের স্যার দীপঙ্কর রায়, তার জন্য আজকে আমরা এই টুর্নামেন্টটি পরিচালনা করতে পেরেছি। স্যারকে আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার নাম? গুরুপদ রায়। আর তোমার টিম? সিয়াবাদা ফুটবল কোচিং সেন্টার SFC। দাদা, এই যে ফুটবল প্রতিযোগিতা হলো, কি বলবেন? আমরা দোলযাত্রা উপলক্ষে ইন্টার কোচিং ক্যাম্প ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলাম। এটা 6টা কোচিং ক্যাম্প থেকে মোট 12টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল এবং ফাইনাল খেলায় SFCC ভগবানপুর ফুটবল কোচিং সেন্টারকে 4-3 গোলে হারিয়ে জয়লাভ করল। এবং এই খেলাতে মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো, এবং বিভিন্ন স্কিলে ফুটবল গ্রাউন্ড পুরো মেতে উঠেছে। দীপুদা আমাদের পুরো বাঁকুড়া জেলাব্যাপী যে একটা ফুটবলের উন্মাদনা তৈরি করেছে, তারই এক ঝলক এখানে কিন্তু আমরা সবাই দেখলাম। এবং দারুণ ফুটবলার তৈরি হচ্ছে এবং বাঁকুড়া যে পরবর্তীকালে এগিয়ে যাবে অনেক দূর, তারই একটা ছোট্ট নমুনা এখানে উপস্থিত হলো। মোট 12টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল এবং আমাদের ফাইনাল মানি ছিল 6,000 উইনার এবং রানার্স ছিল 5,000, এবং সঙ্গে একটি সুন্দর ট্রফি ছিল দুটো টিমের জন্যই, প্লাস প্রত্যেক প্লেয়ারের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ ছিল। সবে মিলিয়ে অনেক প্রাইজের আমরা আয়োজন করতে পেরেছিলাম। আমাদের ফাইনাল খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল গুরুপদ এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট আর ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছে প্রদ্যুৎ মাল SFCC। মানে একই দলের দুজনই ম্যান অফ দ্য? একই দলের দুজনেই হয়েছে। গুরুপদ কি? গুরুপদ রায়। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয়, সঞ্জয় মণ্ডল। আমি এখানকারই একজন মানুষ এবং যে ফুটবলটা ভালোবাসি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम चुनाव में TMC ने जीत हासिल की है, इसीलिए एक बार फिर से बांकुड़ा नगर निगम में TMC का कब्जा हो चुका है। मंगलवार नगर निगम में TMC ने अपनी बोर्ड गठन की। बांकुड़ा नगर निगम के हाल में सभी विजय काउंसिलरों ने शपथ ग्रहण की है। तृणमूल की तरफ से बांकुड़ा नगर निगम के चेयरमैन का पदभार 11 नंबर वार्ड काउंसिलर अलका सेन मजुमदार को दिया गया, जबकि चेयरमैन 24 नंबर वार्ड पार्षद हीरालाल चट्टोराज को बनाया गया। बांकुड़ा नगर निगम चुनाव में TMC से टूटकर निर्दलीय प्रार्थी के रूप में चुनाव लड़े 3 निर्दलियों ने भी जीत हासिल की है। तृणमूल के 21 काउंसिलर के शपथ ग्रहण के दौरान निर्दलीय 3 पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण की। সবাই একসঙ্গে শপথ বাক্য পাঠ করব। আপনারা যারা ইংরেজিতে পাঠ করতে চান তারা যদি আলাদা করে কেউ ইংরেজিতে সেটা আমরা আলাদাভাবে নেওয়া করাতে পারি। আদারওয়াইজ আমরা বাংলাতেই শপথ বাক্য পাঠ করাবো এবং বাংলাতে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর আপনারা সেই শপথ বাক্য আমাদের একটা লিখিত আছে, সেইটি যেটা আপনারা পাঠ করলেন সেইটা আপনারা সই করবেন এবং আমরা তার রিসিপ্ট দেবো যে আপনি শপথ বাক্য পাঠ করলেন, সেটাও আপনাদেরকে আমরা হ্যান্ড ওভার করে দেবো। এই শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর আমরা আজকে মূল অনুষ্ঠানটা আমরা শুরু করবো। সেটা হচ্ছে গিয়ে এই বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্যে যে আপনারা শপথ বাক্য পাঠ করার পর যে ফার্স্ট মিটিংটা হবে, সেই মিটিংটা পরিচালনার জন্য আমরা প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করব। সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য আমরা যিনি চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনীত হবেন, তিনি ছাড়া অন্য কাউকে আপনারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মনোনীত করতে পারেন এবং একজন কাউন্সিলর অন্য আরেকজন কাউন্সিলরকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। আরেকজন কাউন্সিলর তিনি তাকে সমর্থন করবেন। প্রথমেই আমি আমার দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার প্রণাম জানাই। আমার দলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ
দল বাঁকুড়ার মানুষের পরিষেবা করার সুযোগ দিয়েছে। আমি কথা দিলাম আমি আমার সমস্ত কাউন্সিলরদের নিয়ে এবং আমার সঙ্গে আমার দলের যারা নেতৃত্ব রয়েছে সবাইকে নিয়ে আমি বাঁকুড়া সুন্দর করে সাজিয়ে তুলব, বাঁকুড়ার মানুষের পরিষেবা আমরা সঠিকভাবে দেবো। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज।